Lah, akatado kayo guys, oh. Pre, Katado kayong clicky ni Brian Adams ba? puhan. Asa ka ni Padung ron? Naribiyahin sila guys. Asa biyahe mo? Ito na sila sa Anda Motor World. Ah, pasinawan daan. Nawandaan guys ba? Ano? Kung sa'yo, pasinawan na sir. Hindi. Sumuli ay. Mula mo nag-pride. Eh, Detergent? John Rocks. John. Ah, John Rocks. Baka naman. grabe. Hmm. Guys, yung kabuhan sila guys. Kung sige, pabuha na. Ihi guys. Ihi ni si mamam guys. Muna yung resulta guys. Mga buha kayo. Grabe. Oh, tado kayo. Tara. Guys. Karon. Hapsay ba? Hapsa yung pagbiyahe. Hapsay at pagbiyahe. Naraman na kargaminto na niya. Balikan kami ito niya guys. Kung sa'yo kargan eh. Upan. Camel. Ang kami. Limpas na. Dah, haya-haya. Okay na na. Papa. Usun ba rin? Ha? Apa ni mahuman? Dah, dugay-dugay po di ay. Dito kayo pa rin. Kunya ni pasinawan pa ni. Siyempre. Kung sa'yo pasinawan ni pamada. Pamada ni Lulu Basyo. Madang bulog. Grabe oh, katado gyud. Yung pag bangan oh. Awar no? Morogiante. Delivery. Ha? Morogiante. Or LBC. Patungan pa man ka nag-rep. Patungan na rin. Oh, guwasing pa jud. Wasing pa doon. Okay. Grabe ka katado ni. Looping yung panel. Ha? Looping yung panel.